बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िर बरोज़ पीर आज बहुत बड़ा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। सुप्रीम कोर्ट से कादी फ़ायज़ की अदालत से कमरा नंबर 1 से आया है और ये 5 रुकनी बेंच 5-0 से ये फ़ैसला है। आज का दिन बड़ा अहम है। आज कादी फ़ायज़ अपनी एक्सटेंशन का केस भी खुद ही सुन रहे हैं। उस केस के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे और जो आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। और जस्टिस मुनीब अख्तर का भी 4 जजेस से आज मैच है, इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी जानिब एक्सटेंशन और अहम जर्नल की तैनाती जो है वो आज हो गई है। सबसे पहले यहीं से आगाज़ कर लेते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर आते हैं। नाज़िर आपको याद होगा कि इसका ऐलान तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन आज जो है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो है वो आज अपनी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो संभालेंगे और जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम है वो आज रिटायर हो जाएंगे, आज अपने ओहदे को छोड़ देंगे और आज ज़िम्मेदारियां जो हैं वो 30 सितंबर से लेफ्टिनेंट जनरल DGISI आसिम मलिक जो है वो आज से होंगे। ये आज एक अहम तैनाती जो है वो होगी और इसके बहुत आपको पता है कि हमारी सियासत में हमारे मुल्क के अंदर इस अहम जो तैनाती है इसका बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये वज़ीर आज़म के अंडर होता है। सियासत में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि यही हमारी जो एजेंसी है यही देख रही होती है, चीज़ों को डील कर रही होती है। आपको याद होगा कि इसी हवाले से मुतनाज़ा तरीन जो शख्सियत रही हैं अभी जनरल जो रिटायर अब हो गए आज से नदीम अंजुम, उनका भी बड़ा अहम रोल रहा है। जनरल फैज़ हमीद तो आपको पता है कि इस हवाले से बड़े ही मुतनाज़े हैं कि उन्होंने अपना रोल प्ले जो करते रहे बतौर DGISI के तौर के ऊपर। तो आज ये एक अहम तैनाती जो है वो हो गई है और आज से जो आसिम मलिक साहब हैं, 2 आसिम हो गए, आर्मी चीफ भी हमारे आसिम है और जनाब DGISI भी हमारे आसिम हैं, हम नेम हैं। और इस हवाले से बड़ी चीज़ें चल रही हैं, बरकैफ ये फजूल चीज़ें, आज एक अहम तैनाती होगी। अब आते नाज़िर सुप्रीम कोर्ट से फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला क्या है। आपको याद होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने 12 जून को एक फ़ैसला दिया था जिसमें पंजाब की तैनात पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए मज़ीद 4 जजेस की तैनाती के लिए दरख्वास्त दी गई थी और उनको जो है वो आज रजू किया था। जजेस की तैनाती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने। फिर उसको इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, तो जिसे जो है वो आज जस्टिस कादी फ़ायज़ की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल अदम करार दे दिया। उस सिंगल बेंच के फ़ैसले को वो जो टर्मिनल्स तैनात किए गए थे। और आपको पता है कि कादी फ़ायज़ की अदालत से इलेक्शन कमीशन कभी भी कोई केस नहीं हारता और शायद उन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ कादी फ़ायज़ की ज़ात से शायद जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हल्के खुलते हैं, सीटें वापस होती हैं, तो वो उसका असर कादी फ़ायज़ के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि कादी फ़ायज़ के बल्ले के निशान के बाद जो है वो तमाम रौले रप्पे पड़े हैं। तो अब नाज़िर कादी फ़ायज़ साहब ने ये फ़ैसला पढ़कर सुनाया और इस 5 रुकनी कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अकील अब्बासी जो हैं वो शामिल थे। अब नाज़िर फ़ैसले में ये कलअदम करार देते हुए उस सिंगल फ़ैसले को ये कहा गया है कि जनाब पंजाब में 8 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनात करने का लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया। अदालत ने 12 जून के जजेस के ट्रिब्यूनल को तैनाती का नोटिफिकेशन भी कलअदम करार दे दिया। अब उसमें नाज़िर कहा यह गया है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस कमिश्नर की बाहमी रजामंदी से 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल रहेंगे, जबकि 4 इलेक्शन कमीशन रिटायर्ड जजेस पंजाब में बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तैनाती करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ये मुख्तसर हवाला है और चीफ जस्टिस साहिबा आपको पता है कि इस वक्त किन की हैं। और चीफ जस्टिस साहिबा के हवाले से हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि 9 मई के केसेस इनकी कोर्ट में बहुत पेंडिंग थे और फुल कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फुल कोर्ट जजेस की मीटिंग थी, जिसमें एक जज ने कामरान रहील शेख साहब ने कहा कि 9 मई के केसेस हमें जो है वो सबसे पहले देखने चाहिए। तो ये मोहतरमा उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं बनी थी, तो ये वो शाहिद असलम साहब बताते हैं कि गुस्से में आ गई थी, आग बबूला हो गई थी, तो ठीक ठाक लड़ाई हो गई थी इस बात के ऊपर। तो ये वही चीफ जस्टिस साहिबा हैं जिसको मरीम नवाज साहब अपने साथ लेकर के आई और वो सारी तैनाती हुई और आपने देखा जिस तरह यहाँ से जस्टिस शहजाद मलिक साहब को उठा करके सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। अब जनाब उनके साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ये ट्रिब्यूनल्स
تعینات کرے گا. پھر ناظرین کرام اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز نے الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس کی ملاقات نہ ہونا مد نظر نہیں رکھا. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر اور ہائی کورٹ کے ججز کی میٹنگ ہونا ضروری تھی. اگر ملاقات نہ ہونا مد نظر رکھتے تو ایسا فیصلہ نہ کیا جاتا. یعنی کہ ملاقات کر کے مشاورت کے ساتھ, یعنی کہ الیکشن کمیشن کی کیا کہتے ہیں اس کو, ہدایات کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا تو پھر ٹھیک تھا. یہ کہنا چاہ رہے ہیں قاضی صاحب. پھر انہوں نے کہا کہ تنازع جب آئینی ادارے سے متعلق ہو تو محتاط رویہ اپنانا چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بطور عدالتی نظیر کسی فورم پر پیش نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جناب جو ہے وہ ایک اضافی نوٹ بھی لکھا جسٹس جمال مندو خیل نے, جس کا جسٹس عقیل عباسی نے جو ہے وہ ان کے اس نوٹ سے جو ہے وہ اتفاق کیا. اب ناظرین کرام آ جاتے ہیں جسٹس منیب اختر کا 4 ججز سے میچ پڑے گا. 5 رکنی بینچ ایک آج بڑا اہم کیس سنے گا. اس کے بعد اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے, اور اس کی جیسے ہی اس کا فیصلہ آئے گا یا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی 63A نظر ثانی کی سماعت آج قاضی فائد عیسیٰ کی عدالت میں ہونی ہے, اور 5 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا, جس میں جسٹس منیب اختر بھی ہیں. جسٹس منیب اختر ایک سائڈ پر, قاضی فائد عیسیٰ سمیت جو ہے وہ باقی 4 ججز ایک ساتھ. تو ان 4 ججز کے ساتھ آج میچ پڑے گا جسٹس منیب اختر صاحب کا. اب ناظرین کرام جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے, اب یہ وہ کیس ہے جس میں قاضی فائد عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جانی ہے, کیونکہ جو آئینی ترامیم لا رہے ہیں, آئینی ترمیم یہ کرنا چاہتے ہیں, اس میں اس 63A نظر ثانی کیس کا بڑا اہم رول ہے. کیونکہ 63A نظر ثانی میں جو ہے وہ فلور کراسنگ کا رول ہی تبدیل کر دینا انہوں نے, کہ جناب اس کا ووٹ تو جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگا لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو یہ آج کیس کی سماعت ہونی ہے, جس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کی عمر 68 سال کرنا شامل ہے. اگر وہ یہ کام ہو جاتا ہے تو حکومت چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ تعینات کرے گی. اور اس لحاظ سے جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی یہ مفاد کے ٹکراؤ کا کیس ہے, جو کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو نہیں سننا چاہیے. لیکن جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی کیسز ہیں, آپ بلے کے نشان سے لے کے اس کے بعد تک جتنے بھی کیسز دیکھ لیں, یا PTI کے کیسز دیکھ لیں جس میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو فائدہ ہوتا ہے یا قاضی فائد عیسیٰ سے کام لینا ہوتا ہے, ان تمام بینچز سے حالانکہ اعتراض بھی اٹھایا گیا. اس کیس میں بھی حامد خان کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا کہ آپ یا PTI کے ریلیٹڈ یا اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو قاضی فائد عیسیٰ صاحب نہ سنیں, لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان کے کیس کا اعتراض جو ہے مسترد کر دیا تھا. تو یہ آج ایک بڑا اہم کیس ہے اور جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے, اور یہ کیس جو ہے اس سے بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب مزید ایکسپوز ہوں گے. یعنی کہ اس کا فیصلہ اگر آتا ہے, اگر یہ تبدیل کر دیا جاتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اس کا ووٹ جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوگا لیکن ڈسکوالیفائی ہوگا, یا جو بھی تحفظ دیا جاتا ہے, یہ فلور کراسنگ ہے, یہ جمہوریت کے اوپر بہت بڑا کہہ لیں کہ یہ ایک بڑا اچھا رول ہے. یہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا کسی بھی پارٹی کا کوئی شخص یا ارکان, تو اب وہ اس کو اجازت ہوگی, وہ بکے گا, بولیاں لگیں گی, اور جناب ایک ماحول خراب ہوگا, اور جمہوریت کے اوپر ایک شب خون مارنے کی ایک کوشش جو ہے ہو سکتی ہے, جس سے قاضی صاحب مزید ایکسپوز ہوں گے. تو یہ ناظرین کرام اب تک کی اہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کیس کی تفصیلات شیئر کریں گے. پاکستان زندہ باد.